Folks, put your hands together for Dr. Rath Memorial Institute Foundation Incorporated. Behind the success and the
sa inyong performance. Ingo ba na sa mga atong taga-tumos, Tomas Oposanon. Happy pod ang tanan. Grabe, as in, magpa-udsod din ang tanan. Senior Santiago Apostol, no? Grabe, oy, as in, hindi na tumalik ka dyan, maudyong puntang tanan sa atong pagpasalamat sa tanang mga grasyang dadawat. Ma'am, daghan naming problema, sakti lang ng problema na ang natanan. Kinsa makuning tao nga way problema, isag kamot pe. Kinsang tao diray way problema, taga at iso. Wala ko isa kay iso naman. It's because kita... Asa mo gidapit? One of the 75 person, artistic director, Eman Garcia, choreographer, Clark Aparicio, dance master, Baba G, visual artist, and Shadow Production, Festival Queen, Chelsea Tackler, Festival King, Brian Maturi, Festival Coordinator, Maria Elbiglo S. Peda, School Head, General A. Solana, Cluster Barangay and Barangay Captains, Barangay Inigian, Honorable Santiago Velandi Jr., Barangay Anao Howard, Honorable Marcos Makina, Barangay Bandel, Honorable Jumar Solana, Barangay Bugo, Honorable Marcos Antonio Marte, Barangay San Antonio, Honorable Ayan Isteni, Barangay San Miguel, Honorable Oscar Molano, and Barangay San Agustin, Honorable Mario Abanga. Contingent number 4, hukom sa nagkahiusang mananayang lungsuranon. Ang binhi sa panginabuhian, abot sa kinaiyahan, bahandi sa tanan. Sa usa ka yutang uga, gitisok ang usa ka lisod, gagmay hilom apan puno sa potensyal. Wala kini kabalo kung unsay umaabot. Gitabunan sa abog, gitagakan sa ulan, gihangyanan sa unos. Apan bisan pa sa kalisod, ang liso nagpabilin. Mihilom, mituo, ug mitubo. Hangtod na miturong, mihuyog, midako, ug namulak, ug nahimong sunflower. Bulak na nakatutok sa kahayag bisan sa unos, ug nagbarog nga puno sa kadasig ug kalipay. Kini nga istorya usa sa liso sa usa ka hulagway sa kinabuhi sa matag Tomas Oposanon. Sawa sa sunflower, kita gitanom sa yutang puno sa pagpanangkahon. Gihagit sa mga pagsulay, apan ipadakong sa paglaon. Ang lungsod sa Tomas Opos usa ka lugar nga haligi sa agrikulturang produksyon. Ang kinabuhi nagasugod sa yuta. Ang humay o tanon o tanom, mga bunga sa kahago o kadasig sa mga mag-uuma. Mao ang nagtuhi, nagpalikon o naghatag paglaom sa katawan. Ang pag-uma dili lang usa ka panginabuhi, kini usa ka pagsalig sa kaugmaon, usa ka pangandoy nga gitikan matag adlaw pinaagi sa singot o gugma sa yutang giatiman. Bisan pa man sa hulga sa kalisod, sa kabaguhan sa klima o sa realidad sa kagutom, ang espiritu sa Tomas Oposanon nagpabilin nga buhi, mapadayunon, matinud-anon o puno sa paglaban. Sama sa liso nga nahimong sunflower, ang kabataan nga gibuhi sa yutang giugmad sa kahago sa ginikanan. Karon nakabot ang ilang mga damgo, nahimong mga profesional, inspirasyon sa ilang komunidad. Kini nga mga sugilanon, nagpamatuod, nga matag binhi nga ampingan o katimanon, mamulak o mamunga gayon sa saktong panahon. Ang agrikultura karon dili lang bahin sa yuta, kundi bisan sa unsang paningkamot nga magikan sa kasing-kasing, pinaagi sa gugma o panaghiusa. Ang matag ani, matag bunga, usa ka pahinundong, nga ang kinaiyahan ng yutang Tomas Oposanon, bahandi gayon sa tanan, usa ka halad nga nagahatag og kinabuhi, paglaom o kalipay. Karong Paudyong Festival, maghiusa kita sa pagsaulog o pagpasalamat. Pasalamat sa mga liso nga gibugas sa mga kamot nga naguma, sa mga kinabuhi nga namulak.
Ipadayag nato sa sayaw o kalihukan ang kadasig sa atong katawan, nga sama sa usa ka sunflower, nagapadayon, nagatanaw sa kahayag, o nadala sa kagawasan sa kanipay o grasya. O kini usab ang usa sa pinakapangandoy sa atong mag-uuma sa atong lungsod, nga dili lang kita mamahimong tinubdan sa mga ani sa human, lagot mo og mga utanon, kundili apil na ang mamahimo kitang sunflower capital of Southern Leyte. Usa ka simbolo sa kalipay, kadasig, kahayag, kahapsay, o kabaguhan nga magpadayon sa paglamok alang sa mas malinawon, malungtaron o masanag nga kaugmaon. Ladies and gentlemen, let us witness the dancing prowess, eagerness to express their love and devotion to our beloved Tomas Opos. This is Pundok sa Nakahiusang Mananayang Lungsuranon. Viva Paodrog Festival! Garbo sa Tomas Opos! Wala yung pukar. Wala sa paglaong. Salamat sa Diyos, nga aduna pa yung mga lagot mo, nga wala pa maapektuloy sa bagyo. Ay sa kaniyot, hindi ako sa kamunak. Punta ko nila diha. Unsa man na pa? Gihatag kini sa inyong lulong kasi Tomas anak. Usa kini kaliso. Amagin pa niya sa una nga. O siya Fredo. Wala ko'y kabilin mo kundi kini kaliso. Itanong kini ang kalimay anak. Mao kini ang makatabang mundo sa kaliso o magmalang puso kami.
Wow! Wa man iko no kahit snow dire, magkuha na lang ako ng confetti. Sana all. Alright. So, Tomas Opus! Bitin pa mo, tanan? Nabitin pa mo? 5 minutes, no? 5 minutes, bitin, magday ka ng 5 minutes. Pero sila na mga performers, hindi ko nalalim sa ilang part. Alright. Okay. So, once again, ladies and gentlemen, let's give a resounding applause to our dancers, choreographers, teachers, and organizers for making this Paujog Festival a success. Kaya po silang pakpakan, baby, pa sa dali magpaujog kanunay. Labi na sa ato mga teachers nga, ikapoy itaon o pamanlong, no? Ang ato mga choreographer. Manso matakay, iko ramatanging tanaw. Sige. So, ato silang pakpakan sa mga usapa. Tomas Opus. Dili man siguro na nato ihatog ng ato mga pakpak tinhaa. Alright. So, thank you so much sa mga ipakpak. Kung daghan pong salamat sa ipanglamoy o pakpak. Up next, ladies and gentlemen, is the Festival King and Queen competition. Let us all witness the grace, style, confidence, and creativity. Without much ado, ladies and gentlemen, let's give it up for Festival King and Queen. Asa naman ang atong mga King and Queen? Festival King and Queen sa Rodal. Andam na ba sila? Murag wapa, kay wapay nagpakita diri sa atong oval. Once again, ang atong mga Festival King